सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ते अगर दरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पे रब का दरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पे रब का दरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पे रब का दरूद है। सरकार दो जहान पर, सरकार दो जहान पर सबका दरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर हैदरे, अल्लाह के शेर हैदरे करार पे दरे, अल्लाह के शेर हैदरे करार पे दरे, अल्लाह के शेर हैदरे करार पे दरो। हजरत हसन हुसैन के, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज़ है, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज़ है। जो मुर्तज़ा की लाडली, जो मुर्तज़ा की लाडली ज़हरा का नाज़ है। अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक
عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم। सरे में फल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़र रह जाए, तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह नबी पुरस के नाम दाऊद से दे जदा मिसाल लगना वादे दे यार ठीक है कौन करा जदा मिसाल पुरस में वादा का गुरु जो उपदेशा करे जी सरे मर्जी सदा मर्जी हिसाब किताबुजी नो हदीस मुबारक दे वक्त उपदेशा दास उपदेशा कल उरूस لك جنابي مدكي بغم سبحان الله داسي او بیا هغه ولی چې داغه داسي هغه توروا دوار ورحمه چلےگا هم دنیا کې هم آخرت دوارا اما مراد بابا زینت سبحان الله दादी वास गिनाती विक्ष लगी सुभान अल्लाह लाज़मी वाले और बहुचत आवाज वाले के देश का कलम निकल की हम दे सुभान अल्लाह मांगे बखलिश सुभान अल्लाह सरे में फल कलम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़र रह जाए, तेरा दीदार हो जाए। गुलाम मुस्तफा बनकर हम बिक जाए मदीने में नामे मोहम्मद पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अगर आना तेरा इस मस्जिद में एक बार हो जाए, तेरी एक नजरे करम मेरे हमें दीदार हो जाए। हमारी जन्मदो वाक़े دا بیگام تقریرو کو گلمنا صدا اللہ آگا تکلیف سوادی نا کسنا زورم نشتا آو ناسے ماران دے لے تکلیف بیمارنگ دے کیا شروع شروع ہے اور نصری زمانوں میں خدانیت با چپل امینا دا محبت دے نو داغی آگا مینے اور محبت کی और द बाबा के हो द हुजूर अलैहिस्सलाम तूल मेरे मामिया में हुई तो शुजात की ऊपर सरकार मदीना और दई प्लान किया रास्ता मदा साहब योडे गट पालवान दे रोखाना और दासी को की वागा मानी 200 कसान भयो लास्ती सी हो लांदी हो हुजूर अलैहिस्सलाम लाड़वा कला के तो वो तो मक्का पालवान योजले उर्दूलो ब्याह उर्दूलो सुभान द्रेम ब्याह उर्दूलो शुजाअतों का सदाकतो का सदाकत की जमुन बाबा आगा द सरकार पके सरकार मदीना सरकार कायनात आगा खसलतो यकीनो पे जी चटके काकीबम पातशवा लगा जे उस मानस रकीर वेले कीगी मुज़क्कर सरका वेले कीगी और अगर काकीबम तना खताशवा नो टोला टोला रसवा अगर काकी पे हिसाब किताब लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की अनंत पैसा सरनाम तुमा नो गप में लगोले बाबा जी ने खबर ला गई माते यार जरूर बाबा दान को ठगड़े हो भाई सजाद बादशाह दे आप भी ना तो के बाबा आगा मामले माऊ कते आगा मामले माऊ कते चेहरे दरिया लो दोदरी किसी रातों की वक्त तो किसों की यो किसा द बाबा सदाकत बोले भाई अनेता एक को कुता खोलो दे अगर इस पे वाला दे इले लाड़ू बगड़ीर मेरे लाड़ू या कबातू रसीदू को कम दे तब हम आती गाड़े वापस यारा गास पे हो कस पैवा वापस पे हुए यानी तुमरा आधा दारू वो दरिशिया वाला लेवल
سپی نه ده داسې د نبي علیه السلام د صداقت هغه خوی د رفاقت د دوستانو ډېر خیال به یې ساتلو د پلار د دوستانو یو کس یې سر ته کېنولې او ما ورته وایم بابا هغه سړی لاړو ما یې دا سر ته کېنو دا خو ډېر غلط سړی ما ته نه ما خپل پلار کتلی و چې دا یې سر ته کېنولې ما خپل پلار کتل سبحان الله چوپ سبحان الله تاسو ویلو کولی نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد بابا بابا حق بابا 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 حق بابا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اختصار کوي د وخت خبرې کوي نو راغلي دي د مطلب هم یو څه خبرې کوي مهرباني کوئ ما تقریبا تاسو باندې زیات دي چې نو ما به ضرورت سره د بابا د کده کې ناس نه په دې منبر باندې د دې دینه نماز د تقریر کیو نه مې هغه موږ د تقریر او دا د تقریر ځای خامخا مې نماز کې چړې ده خپل مازغه بخاری شریف پر خار کې دنه کی دا بخاری شریف سے لوکی مسلم شریف سے لوکی ابو داؤد شریف سے لوکی دا باپونو نصر سے دانیرا غونډي کی دا مو دا اچانک आवाज وکړو د تناز دا حضور د خصلتونو چې هغه خصلت حضور علیه السلام د مون بابا لپاره سبحان الله هغه خصلتونو کې یو خصلت راته یاد شو دا حدیث مبارک بدل تفاهم کما او ډېر روحانیت نه ډک او د آل بیت او مرتدین ډک آل بیت او رسول ټول خلق سیدان دا د حضور د ټول خلق پنځه دا هغه د مینې نه ډک دا حدیث په همدغه ځای کې ناس حضرت عثمان غنی د حضور علیه السلام یو بچی یې کړی و بیا هغه بچی وفات شوه بله بچی یې وکړه ذی النورین په نامه باندې هغه هم یادېږي حضرت عثمان غني او ډېر مالداره و او دا هغه هستي وه چې دې بار بار سرکار مدینه او د الله دې ژوند کې بار بار جنت اخیستی یعنې دومره اوچت هستي وه مال دولت بسیار و هغه مال هغه دولت هغه د حضور علیه السلام خوشحالۍ کې بدل اما دولت خو ټولو نه پاتې شي غټ غټ بلډنګونه پاتې شي دا د سوچ پیټي مانه دا قرآن کې څه ورته هغه یاد ساتئ د دې بلډنګونو د یو وخت کې بدل شي او د قبر مرحلې ډېرې غټن ډېر سخت سوچ وکړئ چې ما الله په لاره کې داسې ښه محفل وکړي داسې ښه مجلسونو کې د یتیمانو په خدمت کې د بیوګانو په خدمت کې د سیاسرو غریبانانو په وادونو کې ما څه وکړ آیا ما باندې د مالک کې دا غریب دا ټول واده ما باندې فرق نو دا څه به درنه پاتې شي تا کټ د ورودي او زامان باندې په دې حساب کې چې دا والم او دا والم او دا والم یاد ساتئ حدیث مبارک میں بیانولو کو میرے سے خبر راغا نو حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کرا قربان آگا میر پہ آگا محبت کمو آگا عشق کمو قربان زوم دے خط دے لیکن آگا رشتہ نہ دا
आता दा मालिक और गुलाम इश्कार आता दा आशिक और माशूक इश्कार आता दा मुहिब और महबूब इश्कार बजरूना तलली दी बजरूना कुर्बान का मदीना का फरमाई गुना तुम अकबर ने फरमाओ तुम अकबर साथ दो हाँ कुर्बान नजर में दे पाइश उस्मान वाया या रसूल अल्लाह जरा में बाणी दी तासो जमा कोटा है और अमा पकुल की ऊपर ओढ़े उठाई ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुकत दाबो या किदा जाते हो कि मैं खाला करावल दमू नबी अलैहिस्सलाम माने इस शेर पटना इस शेर पटना अगर जाहिर हो बातिन हो अगर सुनो पट राजुना दवों में इसको के पट राज दवों आसमान पट राजुना पे जन्नत और दाने में खाला करावल और दीवार नाफा महाराज दीवार नाम बचे दे ना नबी आओगे और नबी का पता हम बात वाक्य दास रागली दी अगर किम द उम्मत द पारा दीर गुरी दास दे हुजूर अगर बा निजाम लगना करे वरना हुजूर अलैहिस्सलाम का खासियत हासिल हो दा अल्लाह और कोई दाने दे वकरा जितावे जिदा साथियों और काफिर शुए जाती लम नो दा तमाम अकीदा तो हुजूर जाती लम नो लेकिन अल्लाह ताला ने उलूम तामद कर और उलूम गयूबात में दलदर कर नो सरकार मदीना सिमा मखी कदल दा शिशात द्वार महामा वशात हर रखन हदा भैया माओ नबी के सफर के अगमियो बंदो समियो बंदो और गोरा हर यो सदीस दा सूरे भी दादी दा अदब अल्लाह तुमरा ख्याल दा करे दे जिदा सूरे खत्म करे तेरा जादा दा दोस्तान दा मरगिरी दा मुहिबान दा आशिकान और रवानी और दा हुजूर को सूरे माने फकीर और बसूर माने फकीर बात को तबाह खैर दिल में बयान हो लो और यहाँ उस्मान वाया इसे नमाज को के रुकते अल्लाह वाला खल को वाले रोटियां ने खुराई दा नियतों का खालिस नियत अल्लाह रजा दा पारा दा नबी रजा दा पारा दा अली शेर खुदा रजा दा पारा दा अपना आमदा औलाद रोटियों का आम जड़ी वाला के अल्लाह फरमाई जब लांके लांकिया पैसों की रोमा तामाना रोटाई लाने का खुले वही हदीस मुबारक के सत्य की रोमा तामाना ऊपर आने का कुर्बान लोगी रोमा रोटाई दिलाने का अपने की रोमा मोहब्बत दिलाने का कोई तास होते के केदे तो तो खुदाई में ताके बंदे आगले उगे हो तारे रोटे उसके वक्त तार रोटे आगले वर्कड़ो ना आगले ना मार आगले तारे मार आगले जो आम बंदा वो सेदान खुदीर शान दा लगे ने वरुद की पीछे अंदर बैठा है मुझसे दा का मकसद दरवाने मत कदीर इमाम बुखारी और सेदान दंदर जुमा मोहम्मद में उगेंदा बनूर और इमाम शाफी और सेदान इमाम मोहम्मद और सेदान इमाम जाफर सादिक और सेदान और पशपा के इमामान दिल में खबर बता या दूर से इमामान खैर नबी अलैहिस्सलाम वासिद उस्मान गनी से रवान छो मस्जिद नबवी के सुबह कसान दूर तो इजराज़ी दादा ही उस्मान रोटी पे या पदार की कम मेरा विदल राज़ी उस्मान रोटी पे आदो हुजूर दायात साथे
حضور چې په کومه کوڅه به تېر وشو نو ډېر وخت پورې هغه کوڅه باندې د حضور خوشبویانې هغه خوشبویانو باندې به اصحاب کرام هغه ځای ته ورسېدل چې کوم ځای کې نبي علیه السلام یو غټ هجوم د حضور کور ته عقیده مو ګورئ دلته عقیده د عقیدې مضبوطې کړئ کیسې خو به تاسو ته ډېر کوي دوري صاحب به ډېر تقریرونه درته کوي عقیده مضبوطه کړئ شی د عقیدې عثمان غني پروان نشته ولې موږ اکثر پخوانو خلکو به لوار جاړې ته انګار جاړې داسې به وي که نه لوار جاړې ته انګار جاړې دا به دا عقیده چېرې نبی دې پوه شي او دا زموږ دا روټۍ دې پوه شي زموږ څه کار دا وایي چې ما ستا یوازې روټۍ کړې ده دا مانی 1500 کسان د ځان سره روان کړه دا دیکونه به راته څوک نه کوي دا پروانه وه عثمان غني کله حضور نه مخکې شي کله وروسته شي کله یو اړخ ته شي کله بل اړخ ته او څوک لګیا د قرآن تلاوتونه کوي څوک لګیا د حضور باندې درود پاک کوي څوک لګیا د ذکر اذکار کوي هر چا خپل باغ آباد کړی دی د مینې هر یو خپل مینې لګیا دی حصې اچوي عثمان غني په دې کې روان دی دیوه کېږي آبه کېږي واقع کېږي رستو کېږي یو دوه درې څلور پنځه شمار یې شروع کړی دی حضور ورته هغه وخت کله عثمان غني کور ته ورسېدل نو روټۍ ډېر عالیشان روټۍ ټول اصحاب کرام وخوړه حضور علیه السلام عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ته مخ واړ اے عثمان ما په لاره کې وکړه تا شمار کول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د راتلونو الله سره یو اګریمنټ یا الله که سرکار مدینه زما کور ته لاړو نو هر قدم په بدل کې لس او دومره به مال الله په لاره کې ورکوم هغه قیمتي مې کولو چې د الله سره د حساب کتاب کې مې غلطي رانه شي ډوډۍ وخوړې شوه حضور هم لاړو صحابه کرام او ټول ټولنه اهل بیتو شان دا اهل بیتو عزت دا اهل بیتو مرتبه اهل بیت څوک دي سیدان ذهن کې واچو دا موزم نه کېږي مسلم نه کېږي د کوم پورې سیدانو باندې سلام دی مسلم نه کېږي ذهن کې دا د عقیدې یو جز دی او دا علماء دیوبند هم مني علماء بریلوي مني علماء تشیع مني ټول مني موقع راشي نو بیا هر څه ته نه سید دومره عزت الله جوړ کړی نو حضرت علی شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تراقو مستقبل خاتون جنت سردار زنانو خدا کا اصلی بھئی کہ کله جنت کې د دې خروانه کوي او دا بار باندې با ناس کوي الله اړه آواز شي چې دا دې کوي سترګې د جنت سردارانو نور را روانه هغه هستی ده دا هستی ده چې د حضور علیه السلام دغه تندی مبارک به ښکلو دا هغه هستی ده نن وایي ډېر اصل دا بله پلار لور کره لاړو څومره بده خبره ده بل هفته کې لور کره را روان حالانکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته بتلو حضرت علی شیر خدا کور ته بلې نه وتو لور به یې سات ته کېنولو او زوم به یې کور ته کېنولو منځ کې به خپله ناست او
अदक को कई द हुजूर द रुखसार मुबारक या फना इमाम हुसैन अलैहि सलाम मकबूल और बुल फना इमाम हसन अलैहि सलाम। हजरत उमर फारूक अदारा रवान दे पूरी सरकार मदीना रवान दे या को इमाम हुसैन नाज दे या को इमाम हसन नाज दे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाए वाह 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 सुमरा पुलिस पार कमाने स्वागत सुमरा पुलेरा हुजूर वाता फरमाई है उमरा ऊपरा कि कम सवाल या सुमरा पुलिस शान आले ने हजरत अली शेर खुदा स्कूल की जाड़ी खातून जन्नत का नबूस के कि वली अली ने नाम ख्याल दे कब हर वक्त अशाज बजाजे और ब्या जमा बाबा राज बताराम को नूर मखबले दावले काश दौलत मुंसर काश दौलत मुंसर भैया अली तब दौलत दफ्तर सप्लाई पर नोट माने साथे दौलत राज अल्लाह ताला के जजा साथ मुनकार को कसका दवरदा किदा अली शेर खुदा कल सरकार मदीने का तशरीफ लो माली ता फरमाश करी दत उदशा दा जमाशिन सागर पसान माने वाचावा साथ खल्क कमाल तुना वर्का और बिया राजा और पूर्ण बार सर जालिमान सर कातिलान सिर कबीलों मशरान सूर पलास नेजी पलास डंडी पलास दपूर गिर चापेरा वरार दी चिन्नन को बनाऊज बिल्लाह द सरकार मदीना खातिमा और पता कहा कि अली तटूर मामला पता था लेकिन अली न चाहता कुछ अली का मरना मरना गले या मजबूत निकल अकीदा पाते शिविदा तो जबान मन पे अली से खुदा को फरमाया जमा खुदा से कि तुम लोग में यकीन नहीं है कि अल्लाह ने इसके का बला नहीं ये पलकुन सरवले यानी लान इसके का जो दास को न पदी रब के मार्ग रास्ते तो यो रात मां वे जन्म को मां माने मान निशिदा अकीदा करा करे सरकार मदीना फरमाए कि सादर वाचवा और बेगम उदशा और साथ को दामाद न वर को प्यारा पसेगा माय अली उदशा बात कतार हुआ देशी सुभान अल्लाह इदे ऊपर यारा खुदे नकई का पीर बाबा बस मानो पीर बाबा हर से कई अल्लाह महबूब दे अल्लाह जरा खिदमतुने करी दी आगे दिखला गुफ्ते अल्लाह दुआत दागा का ग्रुप जेदा बना अल्लाह गुफ्ती यो बुजुर्ग पलार रवान के बनी जामो टकरो पड़ो शीशा और दिलवा है लकड़ी है पत्थर है क्या पता हां आशे वो संप्रूद या वजारत नामा पाना तेल दे औलिया दे मुद्दाना लका कम दे की अगर तुम आशे प्रूद दे यो इससे काने दे यो इसका उस्पना ना यो इसा लगे दे और सलरो में इसा दिन रात को ले जाओना भी दिलास दे दादा अल्लाह का जान शान अब बाबा को खबर रखूंगा हजरत अली शेर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काट दा दौलत मुंह से बचाई वर्ते थे अली सब चलो यो पूरा उस्मान बनी दे खरोटयू का देर जबरदस्त रोटियों का देर आलिशान रोटियों का मान रहा खबर चला मान मुंजरे मुना मतलब उसकी रोटी के तो बोले गंदी खाओ अकीदा अकीदे बोले खबर मैं जवाब अकीदे मेरे साथ गंदी खावन खावन न पता है जमा को के सुमरा माल दे
जमाको के सुमर पैसी दी जमाको के सुमर दौलत दे दा कद जब हम पते पता खावन दे वाली दौलत सरा बिना कोर ना कोरिसम निष्ठा अली लाशा बाबा तमवाया कि माखान जमून को रोटे माखान जमून को रोटे राशा माखान शो सरकार मदीना सलाम आते न बल्कि जात आज हुक्म मिलावे तो आगा तो राशा और दिलता हुजूर अलैहिस्सलाम यो पस सवाल जवाब को अरे हुजूर का बतावा जो मक्की मांगे लसकी हुजूर को 1455 दिना खबर लगे साहब थी कि सवाल सवाल मक्के नबी अलैहिस्सलाम को में खबर वेली और पूरी अगर लगे नंदा दे मुहम्मद की नो नबी अलैहिस्सलाम का बतावा जो मक्की मामला बस की अगा खत साहब किराम पर वाजा पूरा तबला का तांगा सरद बचू राशा सरद रूर राशा सरद मदर राशा तो द हजरत अली शेर खुदा को आप खोंजे लगे थे नाज़ी पर पे दस्तखानों में प्रूफ दी और एक बदली की और नबी अलैहिस्सलाम का आदत मुबारक को जख्मल मुहम्मद कमलो के मुआमना बर पड़ा या वनोड़ी या जिदे ताक नोड़ी सब चल गए पड़ा उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाई और यो इज्जत एक की हवादा पारा वही सरकार फरमाई उसाते वो कीमान फरमाई और यो तो खुराक यो तो हवा यो तो ने फरमाई तो फ्राई और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने आदत बदल जो दी रूह इना माली आगलू फिना खुराक को बड़े शो यो सहाबी अदा सवाल अक्सर कशरान स्वादिया करे मशरान बनको मशरान कद हुजूर सूरत तबुस का शिले तिरमिजी शरीफ के ज्यादातर अरकानों द हुजूर शिकल बयान करे मशरान बदादब न मसस्तर के नाम में हुजूर भी आगे बना करता गदब दरा न बकरा और बाद आशिकान दी जिन्हें ने पूरी जदीदा सूरत पर दस्तर की जज़ब करे आज अफल इशक अंदाज खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी पड़ा जो सहाबी तबूत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फराक आदत बदल तासु हुक्म चफरई हुजूर अलैहि सलाम फरमाए कि दा जमात दूर पर खास मान अल्लाह तबारक तआला जन्नत में राजी सुभान अल्लाह हर कदम का बदल लस्ला जरा जमात उम्मत आगा कसान जकुम दोज़ख तदली आगा जन्नत ता सुभान अल्लाह दा आदत तनुम बाबा जी के मु आदत सुनो होडिल दियातु दा अक्सर में रोटी प्रोग्राम में जुड़ मेरे कट्टा सुबरा बोलिया नहीं बंद बना के बोलिया सोम रस्ता नायान दी दो नायान रावण योरा बद नायान रोटी वा योरा बद सेदान रोटी वा योरा बद मलकान रोटी वा हाँ यानी हर कौम में अखबार है और रोटी का आगा दाज़ कष्ट पिस्ता अगर दादी कोई तेरा माला हो बाबा से नहीं आ करो करो दे खालिया के आया माफी देने ना जब सजाद बाजा में मुस्ताक अगर बाबा चला करू यार औरत वाला मा यो मरे रातों को तो करते रोमंड के मां के रखो पर यकीनो कथा पे मारे लम्बा की का रोने बाजार दी बंदर रोटे तैयार और अल्लाह ने बर्दाश्त शुरू मांगी दा इख्तिताम को कि मेरा जुबाना में लड़ लगिया मैं न जुबाना में लड़ लगिया मेरे गले बारी रहते मेरी आशा उम्मीद के बूटे सदा रहते मैनू दर दर की जान दी लोड़ नहीं पैंदी और जकम दर दर दसिया का को तबाद अगर मुसब्सब पे मुझे दर दर की जान दी लोड़ नहीं पैंदी मेरे दिल विच सजन बसदा मेरे दीदे ठंडे रहंदे दुआ की दिया करो सजना जो कसा
aga wani ulama ka ke masala da das shagirdu mane ro aga fara bazi do aga be ilam ki sajjad bacha manzara sabab de mudada tama ala ke kadar wati adama tarifune shuru kar aga be jera ma de yoga telefon ko jera morde sonne gani sonne ma wata ji ko morde na kama ko murde na कोई काम हो ता मुड़ी आवरी कना आवरी भाई मां वर्षा तुम सन निकाल सा नमुंदा जोंदी ना आवरी जाने माता ला मोड़ो पति कर ओ जी करा खुदा दे यकीन हो गई कि बाबा सलाम की हकीकत सी नजर जमीन हो करा कबर तलाशा दागे रूहानी ताकत इल्मी ताकत फहम ताकत तुम ताकतुना तुम राजा की मुझे नफाश बोले रामोय जरा मुझे तफाश हो मैं मुझे कम तकलीफ मुझे दाश उतरेगा दा कादरी से बराबर हो तो बाबा रोकस पर बोलेगा क्या मैंने तपोसु का किजा यो बाण आया दाता से दलाड़ो दाता से अपना बाबाड़ो कपल पीर का बाबाड़ो और दाता से अपना बाबाड़ो न दाता समाकारों से न दाता से शुक्रिया अदा करूँ कपल पीर अदा करूँ न दाकादी वर्गे दाता से बेआवा तकरीर जब करो यारो बंदा किधर है जिसने सवाल पूछा जरीन वही किधर है जरीन ना आवाज़ तो वही जिम्मे हूँ नहीं वो अपने पीर का शुक्रिया अदा करे क्यों कि खेत को जो पानी मिलता है चिपटी इलाकों में मुबो मिलावेगी दागा दागी दबलई न मिलावेगी पांच जगह समंदर न उस्ताद मुर्शद को हर लिहाज से न द दौलत परवाह न द माल परवाह वला कद औलादम पर हां रजा परवाह जामे मुंगे स्त्री कड़ी नहीं दखल सर मादम शाब स्त्री का तजू घाट घाट नवाबान अरे दूर उमर स्त्री कड़ी जामे न दिया दा अकबर दा पा जमात जमा कमर के ना तो देर मजदार अंगूर मावल वकर नो दागा फ्रियो बस खाली हो नो गोदई नो कुरबाला जमा तो एक यार तू युकी पोंडा खाना वो जाके मेरा क्यों वजह खाना सुभान अल्लाह गानी दी दा अदा गानी नो बस खबर है मुझे पता नहीं था तुम मेरे तरफ से दिल में बोला पारा ने लड़ लगे मेरे पले बारी रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे बूटे सदा हरे रहंदे मैनू दर दर विच जान दी लोड़ नहीं पैंदी मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे छड़े रहंदे दुआ कीजिए करो सजनों कि यार ना रुस जावे जिन्नत यार रुस जाने और वे जींदे रहंदे हुजूर मुर्शिद खड़ा रहूंगा खड़ा रहने से काम होगा निगाह उठेगी तो झुक झुक के मेरा निगाह करम जब उठेगी तो झुक झुक के मेरा सलाम होगा और देवस्थानों का तो चाह जरूरत नहीं जितना आगे अपना पैदा है कोई आता है कोई जाता है इसमें पाने में साकी की नाया जारी है मेहमान बदलते रहते वो फकर वो हिदायत में हो जाने अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह इसका कबूल मंजूर फरमा कबूलियत शरफ अता फरमा या रसूल अल्लाह बंदरगाह में आवता हम चिकाए आज हम कोई गुनाह वतम तू मन जाओ मवाने अंदर हट दो सरा रहम पुनिया से ये हाल दवा वतम क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे यौम फातर व हसन हुसैन बख्श मारा रुकुन रूए सवा वतम बाजमाल खुद शरफ की हिदाया व शरफ ये कमाल आज तकवार आवतम ये तस्तमल खतामा कता या रसूल अल्लाह ये बीमारी इसके अमल शिफा कुन या रसूल अल्लाह खता कदम जुबानी या तबा कदम किताब याद से बोला रिहा कुन या रसूल अल्लाह ये हजारा जिब्राइल अंदर बशर वाह हर वसुए वा गरी व यकदा ए खुसरा को ए शाय बल के तुए वा गरी व यकदा कुन यक ने जाए तो वसुए रे गरीब बादशाह उस या रसूल अल्लाह मा कदाए तो या रब करम दरबार या जम माफी व हवाए दावत हम हमारा हम इमाम नाम पापा जल्ला बातों जिते इमाम सारे बाबा जिते इमाम सारे इमाम या रब करेगा
जन्नत माल जन्नत बकीर या होते जिन्ने शवाला सारे शीता वाले रसूल कामिल कामिल होता हुजूर ने कहा यार हुजूर ने कहा यार सारा गलाम का ताबीर उधर की खड़े में तो ना वजह के सारे मोहम्मद सारे जिन्नात ने साबिया किशिया कादिया तो कुछ बंदियां का करन मतलब सिंह ने वो दरा ख्वाजा ख्वाजा उस्मान ख्वाजा मोइन चीजें दाता का कुतुबुद्दीन बख्तियार का बाबा फरीदुद्दीन जगह हाफिज पाक निजाम ने मेरे पीर मुझे शमसुद्दीन तुर्कानी वतीरा मेरे पीर मुझे हाफिज हुसैन और मेरे पीर मुझे सोफी मोहम्मद सेना मेरे पीर मुझे मोहम्मद शाह ने मेरे पीर मुझे पीर अब्दुल शाह बाबा ने मेरे पीर मुझे पीर कासिम शाह ने रहमत मेरे पीर मुझे पीर मक्कर शाह हक बाबा ने पीर मुझे पीर आलम शाह ने रहमत पीर मुझे पीर सिकंदर शाह पीर मुझे पीर गरीब शाह आफुका शाह मेरे दोस्त गाजी अजमदीन शहीद वन जुमरा हाजत बुजुर्ग सारे बुजुर्ग या अल्लाह इनका सवाब कामिल कामिल हो जाए या रब मेरे सबसे दर्जात बुलंद फरमा या रब मेरे गफूर रहीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत ने आमीन 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 या रब करेगा बड़ा तेरा फजल करम बड़ा तेरी रहमत अपने फजल करम ना ताबीर फजल बारगाह में सारे को खुसूसन मेरे पीर मुझे पीर कामिल पीर हक पीर से मकादा हक और मेरे वालिद मुझे पीर से मकादा हक और मेरा सच्चे सरकार सबकी सरकार तुझे दावत बरकत उदाल ये सवाब कामिल कामिल हो जाए दर्जात में ना रहमत फरमा या अल्लाह ताला मकाम अता फरमा या अल्लाह मिला रुतबा अता फरमा या अल्लाह खुलूसन का दे मेन दुआ जब अता फरमा या रब मुझे लगार ना तेरे खास साढ़े साढ़े के बंदे या रब मैं तेरा बंदे का बड़ा तेरी रहमत बड़ी या रब करेगा गफूर रहीम तेरे फते करना सारा इंतजाम किया या अल्लाह तेरे फते करना का जिक्र करना या अल्लाह में फलो से आपने किताब दे सारे वो उम्मत रसूलुल्लाह सारे कोई पाकिस्तान में तेरा फते करम मांगनो कि या रब तेरा फते करम तो बहुत ही बड़ा या रब करे तो सादा का दे कुछ दे फते करम करके जन्नत का मकाम अता कर दे या रब कुरान को जिक्र कर दे कि या रब करे तो अपने महबूब बहुत ही महबूब करे अपने महबूब अपना दीदार कराई दीदार के खातिर महबूब दुनिया के खातिर के तू मोहब्बत करना या अल्लाह तेरा फते करम मांगया वो फते करम मांगया कि या रब करेगा पूरे मूसा ने सलाम दे की फते करम ते फिरौन दे कारो दे पर की क्या मूसा ने सलाम दे फते करम की तो संदूक दे का तो रिज़्क़ की दे संदूक दे का तो जिंदगी भी की क्या कि या रब का अय्यूब अलैहि सलाम दे फते करम की दे ते अय्यूब अलैहि सलाम नु से की क्या या अल्लाह याकूब अलैहि सलाम दे फते करम की दे ते अक्षर दी रोशनी अता की क्या या अल्लाह से करे फते करम दा शुक्र का गाने या रब करे ते तेरा फते करम मांग या अल्लाह याकूब अलैहि सलाम दे फते करम की दे बड़ा सवाल मिलाज दे यूसुफ अलैहि सलाम दे फते करम की दे या रब करे पूछ बचाई यूसुफ अलैहि सलाम दे फते करम की दे जबरदस्त बचाई अता की क्या या अल्लाह अय्यूब अलैहि सलाम दे फते कर सब्र अता की दे या अल्लाह या रब करे नूह अलैहि सलाम दे फते कर तूफान बचाई तूफान जिद्दत में अता की नूह अलैहि सलाम दे जो दुनिया दे फते तूफान से बेखबर काट गई पत्थर में आप फते करने पे गई ऊंट निकाला काट दिया या यूनुस अलैहि सलाम दे फते करे मच्छी दे पेट जिद्दत में अता की कि या रब का शेर के अता की जिंदगी अता की या रब हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम दे फते करम की अबू दी गुलजार कर दिया या अल्लाह इस्माइल अलैहि सलाम दे फते करम की दे इम्तिहान पास कर दे इस्माइल अलैहि सलाम ने जब दुनिया छुड़ी दे फते कर जन्नत मकाम अता कर दे बीबी मरियम दे फते में तफा को खुद अता कर दे अल्लाह बीबी मरियम दे फते करम की दे राम राम दे फरूर पे मुफ्त अता कर या अल्लाह तू बड़ा रिज़्क़ करा 15 मच्छर दे सारा बड़ा देता ना दे 8 सेकंड के बाद रिज़्क़ अता करना या रब करेगा बड़ा रिज़्क़ रहा है या रब करेगा गफूर रहीम तेरा फते कर बोझा महाबात अलैहि सलाम दे फते मुबारक ने मकाम अता करते या रब करेगा पूरा सलेमान अलैहि सलाम दे फते जबरदस्त बचाई अता की जानो उस रिज़्क़ अता की दे या रब करेगा पूरे इदरीस अलैहि सलाम दे फते करम की दे या अल्लाह लिखना पढ़ना दे जन्नत मकाम अता या अल्लाह से तेरा फते करम तेरा फते करम तो बहुत ही बड़ा अल्लाह से दफा पर सही क्या फते करम दे उनको समझ यारी अता की सच्चाई अता करता है या अल्लाह से तेरा फते तेरा बंद करना तो बहुत ही बड़ा हज़रत उमर फारूक आज़म ने आपने फते करम तो समझ यारी अता की ताकत जुर्रत बहादुरी जरूरी अता की या अल्लाह से तेरा फते करना तो बहुत ही बड़ा हज़रत उस्मान गनी दा फते करम तो समझ यारी अता की दोनों सहाबत हयात की अता की या अल्लाह से तेरा फते करम बहुत ही बड़ा मौला अली शरीफ खुदा अब्दुल्लाह वाली बला कुल वाला का फते करम हुजूर समझ यारी अता की ताकत जुर्रत बहादुरी जरूरी जुदात बाबे खैबर कर सलात मुबारक कुल बढ़ा दे या अल्लाह से तेरा मोहम्मद बता कर या अल्लाह से तेरा फते करम मोमिन दिन नाबिदीन मैदान करबला दी इजाजत या अल्लाह मकाम वाला दर्जा अता की या अल्लाह तेरा फते करम बहुत ही बड़ा है तेरे फते करम हज़रत बिलाल मुद्दा इश्क वाला मकाम जगह आला मर्तबा अता की या अल्लाह से तेरा फते करम बहुत ही बड़ा अपने महबूब में अपना दीदार बार-बार कराए तेरे महबूब देखे तेरी मोहब्बत या अल्लाह अपनी
या रब करीम गफूर रहीम व तुहाद चेहरे वाले सत्य करके व तुहाद चेहरे वाले यासीन नजर आला नशरा दी मक्का दी मदीना वाले सल्लल्लाहु अलैहि मुदद्दत दी चादर दी खातिर करके या रब करीम गफूर साडे सबसे ऊपर करना दे या रब कामयाबी अभी नबी अता फरमा या अल्लाह दीन की दौलत अता फरमा या अल्लाह दीन का सुकून अता फरमा या रब करीम गफूर साडे पढ़ने का साथ कार गनाने का रिश्तेदार करवा के आमिर अता फरमा या जितना रोजगार दिया और अता फरमा या अल्लाह हम जिसके हलाल अता फरमा जिसके हराम की बचा या रब करीम मेरे कामों में निकाल दे बच्चों या रब सारे रिश्तेदार करवाओ सारे में पाक सलूक अता फरमा या रब सारे आमिर अता फरमा या रब मेरे वतन की इज्जत की सब बख्शिश अता फरमा या बहुत सारे खानदान का जय बात होता दुनिया से चले गए या रब करीम अपने सब मग़फ़िरत अता फरमा हम वाला चला मकाम अता फरमा जय महादीन जय बैठे या रब से जड़ाओ और जिनके वाले चले गए और रिश्तेदार प्रवास से चले गए या रब उन्होंने भी मग़फ़िरत अता फरमा उनकी कामयाबी के अंदर आलिम इस्लाम और खैर कर या रब कोई मोमिन मुसलमान और खैर कर या रब जिस मुसलमान दिल में उन्होंने निजात अता फरमा या अल्लाह मुसलमान फतेह अता फरमा या अल्लाह सानू आशिक रसूल बना दे या अल्लाह सानू खादिम रसूल बना दे या अल्लाह इश्क़ का सानू वादी बना दे या रब अल्लाह कादियानियत को खत्म कर दे या रब इसके मुस्तफा हुए या रब अल्लाह तेरी इश्क़ मुस्तफा तेरे महबूब की जो इश्क़ तेरी इश्क़ मुस्तफा की होगी या अल्लाह का कामयाबी अता फरमा या रब करीम कामयाबी अता फरमा या रब करीम ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद या रब करीम तेरा ही महबूब या रब करीम तेरा थोड़ा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि मेरी दुआओं को मुझे शर्फ अता फरमा यार मैं गलती कोताही बेअदबी बैठी देखने का तकब्बुर देखा गुरूर देखा रियाकारी देखा को गलती हुए या रब करीम माफ फरमा या रब तेरे लोगों ने दुआ आके या रब अपनी जेल अल्लाह मफातिर समावात वल अर्द आलिम अल गैब व शहादत अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह इन्नी अहदु इलैका फी हादिल हयात दुनिया सल्लल्लाहु अंता वादका ला शरीक लगा वशहदना मुहम्मदन अब्दुका रसूलका फला तकिलनी इला नफ्सी व इन्नका इन तकिलनी इला नफ्सी तुगर्रिबनी इला शर्रि तुबाइदनी मिन अल-खैर व इन्नी ला तकिलु इल्ला बिरहमतिका अहदन व फी इला यौम अल-क़यामत इन्नका ला तुक़िलु मिना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि व वालिदैन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदी व आलिही व अस्हाबिही व आले बैतिही व ज़ुर्रियतिही व हिब्बिही व ख़िबाई व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सरे महफ़िल करम इतना मेरे सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़र रह जाए तेरा दीदार हो अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए तेरी एक नजरे करम ठहरे हमें दीदार हो जाए गुलाम मुस्तफा बनकर हम सब बिक जाए मदीने में नामे मोहम्मद पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। या रब्बुल आलमीन आकाए मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हुजूर पुरनूर शाफ़े उम्मुन्नुशूर खत्म रसूल दानाए सुबुल शफीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन नूर मुजस्सम हबीब लबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाए मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके वल्लैल वालिया सोनिया 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 जुल्फा मुबारकां दे सदके या अल्लाह उस सोने जबी मुबारक दे सदके जबी तंदी तो उस सोने जबी मुबारक दे सदके जे जबी नु हजरत खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोसे देंदी गई
या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दियो ना सोनिया सोनिया पलकां दे सदके या अल्लाह अपने हबीब दियो उना अखां दे सदके जिन अखां ने अल्लाह तेरा दीदार बेहिजाब बेहिसाब बेशुमार बार कीता वे या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दिया सोनिया अखां दे सदके जिन अखां दिया नजरा जमीन ते बैठ के जन्नत ते दोज़ख दे नज़ारे कर दिया या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दी अखां दे उना आंसुआं दे सदके जिन्हां नाल उम्मत मुहम्मदी दे तोड़े दे वादे कीते गए या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे उना अखां दे उना आंसुआं दे सदके जिन्हां आंसुआं मुबारकां जमीन ते गिर दे ते जमीन चुम लेंगी या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे उन्हां रुखसार मुबारकां दे सदके जिन्हां रुखसारां नूं हदीस मुबारक जिन्हां रुखसारां नूं हजरत इमाम हुसैन अदरसी चुनदे हजरत इमाम हसन अदरसी चुनदे या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे उन्हां गोश मुबारकां दे सदके बुखारी शरीफ जड़े गोश मुबारक जमीन ते बैठ के जन्नत ते दोज़ख या आवाज़ां सुनगे या अल्लाह अपने हबीब दे उन लब मुबारक दे सदके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ए अजर अस्वद वल्लाह कि मैं तुझे चुने तो काला पत्थर वल्लाह मैं न चुने चुमना इस दिन की मेरे सरकार मदीना ने अपने होंठ मुबारक दे या अल्लाह सुभान अल्लाह अमीनो मोई बच्चा मोर पता न लगी जब पकम खबर मोर लगी और तू जन्नत तलाश या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे उस जबान मुबारक दे सदके कुन जो कहंदे ही सब कुछ हो जांदा या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे उस चेहरे अनवर मुबारक दे सदके जिस दे बारे अल्लाह फरमांदे अपने प्यारे हबीब की उस गर्दन मुबारक दे सदके बुखारी शरीफ जे किसी ने चांदी ना तस्वीर दी थी किसी ने सोने ना तस्वीर दी थी या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे उन्हां कंधियां मुबारकां दे सदके जिन्हां कंधियां ते जन्नत नौजवाना दा सरदार हजरत इमाम हुसैन आली मकाम हजरत इमाम हसन आली मकाम करके सवारी कर गए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने आहा आहा कितना सोना सवार हुजूर फरमाने देखो कितनी सोनिया सवारियां या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे उस कंधे मुबारक दे नाल मोहरे नबूवत मुबारक दे सदके जैसा वो काशा कितना लम्बा वाकयात हो आखिरी जुमला है सहाबी सारे खफा बड़ा लम्बा चौड़ा किस्सा होता है उसने आख्या मैं इस तो चुमा है कि मैं सरकार मदीना सी सुने कि जिसने मोहरे नबूवत में चुम ले तो जन्नत दी बगैर या अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उस पीठ मुबारक दे सदके देखो फिकी मसला मैं दारुल में सरहद से फारग हूं कानिया मौलाना अब्दुल हक से वफात होने तो मैं नाल कमरे बैठे एक ही कमरे या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के पीठ मुबारक दे सदके और मैं नमाज का टाइम है नमाज पढ़ाना हो के बाद मुझे पता लग गया आप भाई छात्री से या मौलाना शुएब आ गया कि मैं अपनी नमाज लंबी कर दी ये नमाज मकरूह है नमाज बैठे ये नमाज मकरूह है कि मैं लंबी कर दी लेकिन वही नमाज हजरत इमाम हुसैन इज्जत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे पीठ पे बैठ जाने सरकार नमाज नहीं करती या अल्लाह उस सोनी पीठ मुबारक दे सदके या अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उन उंगलियां मुबारक दे सदके बचपन दे विचकार गहवारे बैठे असी के मोटर ना खेलने किधर गुड़िया ना खेलने किधर किस ना सरकार मदीना से अल्लाह ने चांद सामने करवा दी
हुजूर उंगली फिराने ते चांद दौड़ा मार दे हुजूर उंगली फिराने चांद उन्हें उंगलियां मुबारक दे सदके या अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उन्होंने उंगलियां दे सदके हुजूर उंगलियां लाने या अल्लाह ताला उस उंगली की लाज रखने वास्ते चंद के टुकड़े कर दे या अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उन्हें हथेलियां मुबारक दे सदके जिन्हें बेजान पत्थर तस्बीह शुरू कर देंगे या अल्लाह अपने प्यारे हबीब ने उन्हें कदमा मुबारक दे सदके जिन्हें कदमों जिब्रील अमीन ने अपने काफूरी लक मुबारक नाल बोसे देते या अल्लाह उन्हें कदमा दे सदके जिन्हें कदमा दी मिट्टी असहाब नबी अपनी अखियां दा सुरमा बना लेंगे या अल्लाह हुजूर दे सारे जसद मुबारक दे सदके या अल्लाह जसद मुबारक दे उस पसीना मुबारक दे सदके जिसना मक्के चाहे तो मक्का खुशबूदार है मदीने चाहे तो मदीना खुशबूदार है या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे तमाम असहाबे किराम दे सदके तमाम अज़वाज मुतहरात दे सदके अशरे मुबशरा दे सदके 411 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सदके या अल्लाह तमाम असहाबे किराम दे सदके तमाम शुहदाए किराम दे सदके शुहदाए उहद दे सदके शुहदाए खंदक दे सदके शुहदाए करबला अमीर कारवां हजरत इमाम हुसैन आलिए मकाम दे सदके या अल्लाह हजरत इमाम हुसैन आलिए मकाम दे उस सजदे दे सदके जो सजदा दीन मोहम्मदी दी आबियारी वास्ते हजरत इमाम हुसैन आलिए मकाम ने पेश किया या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे नवासा हजरत इमाम हुसैन आलिए मकाम ने उस अहले बैत किराम ने सदके जो करबला दे मैदान दे का हुजूर दे दीन में दोबारा जिंदा करके दिखाया या अल्लाह उस सर मुबारक दे सदके जड़ा सर नेज़े ते क़ारी कुरान है या अल्लाह उस काफिले दे सदके जड़े काफिले ने दीन मोहम्मदी दी वास्ते या अल्लाह कुर्बानियां दीता हजरत अली असगर दी शहादत दे सदके हजरत अली अकबर दी शहादत दे सदके हजरत कासिम अलमदार दी शहादत दे सदके या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तू अपने फजल से करम फरमा आमीन आमीन नमाज नहीं आमीन तुझे को क्यों तो मैं को कमा जरा तेज आवाज या अल्लाह बड़ा करम दे फजल फरमा अल्लाहुम्मा आमीन या अल्लाह सारे पाकिस्तान देश का जितने मकतब फिक्र दे उलमान नु मनने वाले सारे इत्तेहाद इत्तेफाक अता अल्लाहुम्मा आमीन या अल्लाह इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा आमीन या अल्लाह इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा आमीन या अल्लाह जितने मदरसे सारे मदरसे जितने परवाने आशिक रसूल हुजूर दे कलम दे मालिक हुजूर दी हदीस दे मालिक हुजूर दी गला दे मालिक हुजूर दी किताबां दे मालिक ते किताबुल्लाह दे मालिक या अल्लाह उन्हें अपने अमन व अमान दे आमीन या अल्लाह आमीन कर दे तो बाद में सिर्फ आमीन कर हमारा आमीन या जैसी असी हुसैनी रंग नहीं चाहने या अल्लाह सारे तेरा हम पे करम कर आमीन लिखो जाओ शेख मौलाना शेख आबदी जमा पर तकरीर कर अल्लाह पर दुआ रखना या अल्लाह अपने प्यारे हबीब दे हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन दे या अल्लाह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी दे सबके सारे दे फजल करम आमीन शेखी से मुस्लाम अफजाई दा हकीकत दे लगा हर सतह दटा मर्द मुजाहिद ईमानदारे दे हमारा प्रोग्राम ये हो अजा तो लरद नहीं बीमार हो जी बिल्कुल जी ये कोर ना मानो कम नहीं मते अगर लड़की शक चूजी करे शक दे अगर ये खतरनाक है सड़ी से बीमारी का पोस्ट लगा बीमारी का पोस्ट लगा मन ये द्वारा से धीरे से मख
بیا چې نن لاړم نو پته ولګېده چې هغه اکسیجنونه وغیره ختلي دي او ورسره هغه زوی راته وایي چې هغه ته کرونا نو کرونا مونږ دې دوه پنځو دپاره په کټ کې ده په چېره ده د سره لاس دې ملاو کړی د سره دا دې کړی یو وسوسه یو دغه ټولو وسوسو هر څه تباه او برباد کړي حقیقت دی دا معمولی مسئلې دي نماز لکه خپل اهل حدیثو کې ابراهیم قاسمي صاحب هر ماه رمضان روزه ما سره ماته ابي شاکری سره زما هر پروګرام کې موجود او مولانا شیخ العلماء هغه نوی لنګوټي یاد هغه شی یقینا د سره زما دا خبرې نه دي چې تا ما ته څلور ورځې مخکې ولې نه دي ویلې پنځه ورځې مخکې نه دي ویلې بس رور مې دی او یقینا زموږ والد صاحب اکثر صدقونه یارو خپل یار هم کوي پروګرام د کنیا نو اته ټول یو شی او مسلې راشي هغه کافر دی هغه کافر دی هغه کافر دی او څه ټول موږ تباه او برباد شو که دغه وخت سعودي ایران پاکستان ترکی دا څومره غټ ملکونه دي دا ټول یو ځای شي صرف یو 3 میاشتو دپاره د فرانس سره کته تعلق وکړي تو ګوره فرانس تباه او برباد شو کله چې دغه هر څه لګیا دي دلته موږ استعمالوو نن مې یو کس راته دغه ولیکلو هغه فوټو په هغه باندې هغه ټوټل پام وارونه هغوی پې ټوټه اچولی دا ټوټل څوک صحیح نه دي ولې عاشقان ډېر دي زموږ ټول مؤمنان چې هغه هر مکتبه فکر سره تعلق ساتي هغه عاشق دی تو ګوره دا انګریزان دا سوچ هم نشي کولی دا یهودیان دا سوچ هم نشي کولی دا کافران دا سوچ هم نشي کولی چې د جج په عدالت کې یو کس راځي هغه د دین نه خبر نه دی هغه د قرآن نه خبر نه دی هغه د احادیثو نه خبر نه دی پته نشته موږ به مله ورځي که نه ورځي لیکن کله د نبي نامه راغه ناموس رسالت راغو نو هغه عدالت کې بلې دغه نه کوه څومره خوشحاله ناست دی چې سړی مړ کړي په هغه باندې وینه تاري شي خون تاري شي د سر ته خون چاړ کړي این هر څه خطا وي هغه له لارې نه ورځي لارې هم که نه خطا شي لیکن هغه څومره اشاش بشاش ناست څومره خوشحاله ناست او بیا د حضور په ناموس باندې هغه عزت وکړو نو هغه له څومره لوی عزت میلاو تو ګوره ټول وکیلان او یو جمګټه او تم فوټو باسي او زم فوټو باسم د هغه کور چاته پته نه ده لوی لوی خلک د هغه کورونو ته لاړل مبارکبادیانې وله ورکړې په جیل کې څومره لوی د هغه عزت دی نو ما یاد دی آی جي عباس خالد آباد د جیلخانه جاتو آی جي د ما یاد دی اوس په لاره کې نو ورته ټلیفون باندې خبره کړي نو هغه خپله راغله څومره لوی لګیا د عزت ورکړي یار موږ خپل هر څه تباه کړي په دې چې خپل ته ما ته کافر بل نه حقیقت درته یم مولانا صاحب ما سره ډېر ګرځېدلی ډېر لرې پورې تللي دا مولانا نه علاوه ډاکټر زمونږ غالبا 20 کاله 25 کاله مخکې پیر بابا یاد او ما بار فرنټ هاوس کړم او تشې بوتیا دې راتلې ته ماته یاله پیر صاحب پرې تا ته شکر دی ما نه شکر الله څه یقینو که هغه زړه کې دې ته ټکې واچولو چې دا ټک واچولی شي انسان ته چې آرام هم چک مې کړو رښتیا شو او ماني 3-4 شکر نو پخوا نه مونږ یارانو ملګري او دغه ته به شکري بازار ته ولاړم مولوي صاحب چېرته یې درم جومات کې خزا دې راغلو یو کړۍ راله ووایه ډېر سخیم دی او بله زه دغه ته راغلم خپل دفتر ته دلته دفتر دی نو کارټون